कौन कहू गंजा पकई दे काल पड़े तो से कौन कहब कहल ए बसरे मो दांड बड़े छाड़ तो भाग्य दादा सकाळ दुकान पिटे सालाणी कौन कहब कहल खरा बेले चाउरा ए सकाल सकाल लोक उठी ना आसिक गड़े गड़े कि जेज सकाल दुकान खोली साइलनी चल कौन कहब कहल भाग्य तो से छाड़ अरे 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 पछू आम बापा पूरा सकाळू तुम ठिपिटा को पूरा जाम कर दल ठिपिटा को जाम कर आयो ए सकाळ सकाळ कुआर चिकन चाउ नहीं भालो बापा तुमको बारंबार कहली शुभ काम रे गला बेले तो बड़ू डाकिबनी सॉरी पछोड़ डाकिबनी हेले बापा आज जाए तमे तुमर आदत जमारू छाड़ू न हाय रे तो कोन सब काम रे जाउची एक्चुअली जाननो बापा ओकरे सुपरस्टार तमे के जानिबो सुपरस्टार तो कोन करू जो कोन एक्चुअली बापा तो जाननो इंस्टाग्राम पर तो फॉलोअर्स जानछो केते 35 बिलियन ना आ लक्ष्य नो आ हजार नो आ केते टोटली बरे 35 टा ये 35 टा फॉलोअर ऊपर तू येते दुलदुल छोट लोग जाओ हां तमे को वाला बड़ लोग हां अरे हे तो बापा को एमदी को कथा रहू एक्चुअली बापा मोर लेट हेले हला तोर से फालतू कथा सुने को मात्र समय नहीं तू जानो ए चल रे तमे जान थो मु नहीं जानले ओ अबा और 200 टका देलो 200 टका पॉकेट रे रखिला बलिया कथा त दिया चलो 200 टका दे मोर लेट हेले पर जे जीव जा तुम 200 देलो देखो तेरे कोन अछि देखु सुना एडा देख जानि छु तो ए दे 200 टका दे ए चल जीव जा चल चल ई बेला रे गानो होइतला रे अरे मो बेला तो भल नाही ना कागु कहबे सुनिबो की मन भमरा रे रसरे बितंता ए राती ये फूल रे बसी जानती आगे हो फूल ना कोना जानती अच्छा फूल रे ओकरा ये नखिया ए सांगो अकुरटी आ आ आ आ आ आ तू सांगो आ को खेते आई खेते आई ए काली राती 11:47 रे पूरा ये 11:47 घंटा घंटा देखी महेंद्र बेला देखी एंट्री मारी आ सो भल हां बाबा मोर संग सेमती भलो सब आ तो हालचाल को सब भलो त आई मो कथा काई पता नाही कोन ये कौन कहला को मोर छाती के पड़े तू पर जाऊ अरे कुआडे आउ जीबी ए साउ ओरो दुकान को टे चाह पिया को जाउची आसुन तोर मोर संग होई की जीवा टे चाह पानी पी के दुख सुख होई की साडू आसिया तू तोर जा नहीं सांग तू मत मना करनी बहुत दिन पर देखा आइची तोर मोर जीवा सांग होई की बसिया चाह पानी टिके मारिबा आ दुख सुख हबा आसीबा आ जीवा तो मोर ना परा चल जा अच्छा जा सुन पिला तू दिन कहीदलु मु कौन अबे तू बस निज कैंडिडेट को देख तू कौन अरे तोर 22 टा फॉलोअर मोर 35 टा फॉलोअर बुझिलो चल Marang buru ando okare dese imanye me inyo kalare marang buru
Kita ayam amin nehor meya Din din ए सांग ए देखिल से सला आजिकल टुकार हो केमि मोबाइल खंडे खंडे धरी केंटा केची केंटी गांडी टेकी ना सुसु सला को लाज शरम अछि एको बोपा मा मो को लाज शरम अछि सला को हैं ए आजिकल जुग कोन हला देखिलु हाँ ए कोटा मार का चाह दीता तबटी हम जी संग मारियो चिन्नी ना बेगर चिन्नी आ चीनी बेगर चीनी कोन चीनी वाला गई दो डायबिटीज फाइबिटीज है तो ना मोदी किछि नहीं हाँ बागे कोड़ा मार कर चाह दीटा दबा होगा ए हे रो हाँ ए सांग अरे तू सिना माने चिनी सहित खाई दबु मोर बा माने डायबिटीज मु चीनी वाला चा पहले पी ए पानी हाँ मोर बिना चीनी टी चा दो अच्छा तांगर चिन्नी चाह तांगर बिना चिन्नी हाँ हाँ भाई मोर दबा बागे चाह दीटा दबा होगा मालिक के बहुत चंगा हाँ 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 ए चल बोतल चल फिर कथा हाँ बसा बसा मास्टर मुला अरे सुन बुझल कुरो मत सेगुड़ा किसी पचार ना तो किसी भल लगुन रे अरे सुन तू तो तोर सुराट पळेलु तू तोर सुराट रे सियाड सियाड रहिलु मु ए जो गां रे रही गली जो नुआ बुआ आइतला से कोन होछ छुआ जन्म हबार जेंत वर्षटे हेछि मा चली गला अरे मरि गला ए मर जो काइबा अरे से दिनाप मदना संगे फेरार हाँ ताईरा पोड़ा पकड़ा गला नहीं बा आजिकल जो मशीन में बाहर निकल तो से जो खेत कर ना जगह को जो पेन दो ओ जागा ये बाक्टरे जो तोकारी के चिपा चिपी बना देली कोइले ए कोठारे कहिची हलेई देला इंस्टाग्राम बापा रहला ठीक तोर सेही अवस्था रे नक्की ए अपुरा नपिया निया तम निया दे भाई এটা মিঠা পাবো তো না এটা মিঠা বল এটা মিঠা বুঝলো অকুরা আরে এড়ে বড় পুয়া হেলানি হ্যাঁ মা চালি গলা পরে আচ্ছা মু তো রোষে বাসা করে দউছি আচ্ছা তু কিছু রোজগার পত্র কলে এটা তোতে হাতକୁ ଦି ହାତ କରିବି କୋ କଥାଟା କରିବି ତୁ କହିବୁନି ମୁଁ ଏ ବସରେ ରୋଷେଇ ବାସ କରି ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସକାଳୁ ଉଠି ଦାଣ୍ଡ କରିବି ସେରା କାମ ନୁହଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଯଦି ତୋ ପୁଅଟା ବାଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ବାହା କରିବି କଥା କହିଲା ଖୁଡି କି ନା ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ଉଡିକି ଆବେ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିବି ଆରେ ସେ ପୁରା ରୋଜଗାର ପତ୍ର କଲେ ସିନା ତାକୁ ବାହାଘର କରିବି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କୋଉ ସହଟି ଜୁଅ ଦେବ କହିବି ମତେ ସେ କଥା ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେତିକି ସବୁ ମୁଁ କରିଦେବି ମାନେ ମୋ ଦେଢଶୁରର ଭାଇ ତାର ଭାଇର ଝିଅକୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେଟିଂ କରିଦବା ଗୋଟାଏ ଚାଉଳରେ ଗড়ା ସିଏ ଆରେ ପୁଅଟା ବାହା କରିଦେବି ଯେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ବୋଉ କଥାଟା ନ ମାନିଲା ଆରେ ବୋଉ କଥା କଣ ମାନିବନି ବୋଉ ତା ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ରାତିରେ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ରାତିକୁ ଆସିବ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ରାତିରେ ତମ ଘରେ ଆଉ ଦି ଦିନ ଦିଅନି ହେ ଭାଇ ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେ ଉଦିବେ ପୁରା ସବୁ ଦବ ଆଉ ଶୁଣୁ ତୁ ଯାଇକି ସାଡେ ବାହାଘର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ମୁଁ ଯାଉଛି ଟୋକାକୁ ମାନେଇକିରି କାରବାର କରିଦବା ହେଲା କଣ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଆଗକୁ କାମରେ ଆଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚା ପଇସା ଦେଇ ଦିଅ ଚାଲ ହଉ ଚା ପଇସା ସବୁ ଦବା ମୁଁ ଆଗଟା ଗଲି ତା ଘରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ବାହାଘର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁ ଭେରି ଗୁଡ ମୁଁ ତ ସେୟା ଚାହୁଁଛି ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର ପଇସାଟା ଦବୁ ତୁ ଦବୁ ନା ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଡାକିକି ନେଇ ଦେବି ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଦେବୁ ଆଉ ତୁ ଏଡେ ବାଡି ଶୁଣ ମୁଁ ଦେବି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ଡାକିକି ମୁଁ ଦେବି ତୁ ରହ କିଏ ଦବା କଥା ଦିଅ ଏତେ ଝିଅ କଣ ଲଗେଇଦେବ ଦବ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ଏତେବେଳୁ ଗୋଟେ ଗଜର ହଉସ ଆରେ ବାବୁ ତ ଯାଉନ ଯା ପେଲ ଦେ ଯା ହଉ ଯା ମଣିଷ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଟେନସନ ହେଇକିରି ମଣିଷ ଝାଳ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି
ଦେଖୁନ କେମିତି ଖରାଦିନ ଛାଡ଼ ଏ ଟୋକାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହିଁ ଦେଖା ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ହେଇ ଆଇଲା ଏଠିକି ଠିଆ ଦେଖୁନୁ କାয়ଦା ଉପରେ ମାରୁଛି ମାନେ ତୋ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି ମତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଁ ପୁଣି ମତେ ହଁ ମତେ ଶୁଣୁ ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁ ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ଫାଇନାଲ କରିଦେବି କଣ ବାହାଘର ଫସିଲୁ କଣ ପାଇଁ ତମେ କିଭଳି କଥା କହୁଛ ବାହାଘର ମୋର ପୁଣି ବାହାଘର କଣ ହେଇ ଅନେଇଲୁ କହୁନୁ କଣ କଥାଟା ମତେ ମୁଁ ପୁଣି ବାହା ହେବି ମୁଁ ବାହାରିବି ପଚାରୁଛୁ କଣ ତୁ କହୁନୁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ବାହାଘର ହଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହେଇ ଅନେଇଲୁ ତୁ ମତେ ସେ ଇଂଲିଶ ବୁଝାନା ମୁଁ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ କରୁଛି ମାନେ କାଲି ତୋର ବାହାଘର ହବାଟା ଫାଇନାଲ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କଣ ମାନେ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ନା ଆଉ ଯୋଉ କହିଲ ବାହାଘରଟା ମୁଁ ବାହା ହେବି ମତେ କିଛି କଥାଟା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ଆଉ କୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ଝିଅ ଦେବ ସେଇଟା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ତୋର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେ ହଁ କଣ କାଲି ତୋର ବାହାଘର ହଁ ତୁ ସ୍ଥିର ମନରେ ଏ କଥାଟାକୁ ଗଭୀରକୁ ଜ୍ଞାନ କରିବୁ ହେଲା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ କରିବି ନା ଏବେ ମୁଁ ତ ବୋପାଟି ଜାବେରା ମଧ୍ୟ କହୁନ ମତେ ସେଇ କଥା ମନ ଅଛି ଜାବେରା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଲେ ମୋର 100ଟା ଲାଇକ୍ 7ଟା ଫଲୋର 7ଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମନ ଜାଗାରେ ଜାବେରା ମଧ୍ୟ ସେଟା କହିବା କଥା ନା ଜାବେରା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସେ କହିବ ତ କହୁନ ମନ ଛାଡେ କଣ କହୁନୁ ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ହଁ ଆମର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ହଁ ମୁଣ୍ଡର ଉପରି ଭାଗରେ କଣ ଥାଏ ବାଳ ତମର ସେ ବାଳ କଥା ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତମେ ସେଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଗୁଡା ଅନେଇଲୁ ସରିଗଲା ରେ ତୋର ସବୁ ସରିଗଲା ତୋ ପୁଅଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଚେଲର ବିଧବା ହେଇଗଲା ରେ ସେ ଟୋକିଟା ଶଳା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଫେରାର ହେଇଗଲା ଏବେ ତୋ ପୁଅର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତୁ କଣ କରୁଛୁ କର ତୁ ପୁରା ମତେ କହିକି ଗଲୁ ମୁଁ ଆସିକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ଫସେଇକିରି ଫାଇନାଲ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ମତେ କହୁଛୁ ଝିଅ ଫେରାରେ ଇରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ସିଏ ତ କୁଆଡେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତୋ ପୁଅର ତାର ଛାଡି ଦେଖିଲା କହିଲା ଏଇଟା ତ ରାଣ୍ଡୁଆଟା ସେଇଟା ବି ଚକ୍ର ଭାଗିଗଲା ଆଉ ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ କହିବାକୁ ଆସିଲି ତୁ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୋଜି ଭାତ କହନି ବନ୍ଦ କରୁ ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାଟରେ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲା ସେଇ ରିଲ୍ସର ଏଇଟା ହଉଛି ଫଳ ହଁ ହଁ ତୁ ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଷି ଦେଲୁ ଆଉ ହଉ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ମାନିଲି ବାପା କଣ କିଛି ତମ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମରୁଭୂମିରେ ଟିକେ ପାଣି ପଡିଲା ଭଳି ମତେ ଲାଗିଲା ହଁ ପୁଣି ମୁଁ ବାହା ହେବି ଶେଷରେ ତମେ ମତେ ଏ ବୋଲ ଚଷା ଲଗେଇଦେଇ ମୋ ଝିଅ ଛୁଆ ଦେଖି ନହେଲେ କାନ୍ଦିକି ବଦଲା ନେବି ଏ ଝିଅର ମୁଁ ବଦଲା ନେବି हाँ चुको कोड़ी जल्दी आसो 2 मिनिट अपेक्षा कर झीर मु बदला नेबी शुण पिला आज तुम रील्स देखिकी मत पलैलु कि गोटे कथा मन रख तू थी तो छुआ थी तो देढ़ छुआ थी तो देढ़ शाशु थी तो शशुर थी तो शाशु थी तो पिला छुआ थे तो घईता थे तो शाशु शशुर थे तो पिला छुआ थे तो अणनाती थी तो पणनाती थी समझे थे गोटे मन रख बापा अच्छी
ଏଇ ଛତରକିଆ ମଉସା ଅଛି ଏମିତି ଦିନ ସମୟ ଆସିବ ତୋ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀକି ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ବୁଝିଲୁ ଚାଲ